जय हिंद। आज भिडियो आम डिस्कसन करें आम भारत देश में जो 28टी राज्य अच्छी एवं आपणकर 8टी यूनियन टेरिटरी बा केन्द्रशासित अंचल अच्छी तांकर चीफ मिनिस्टर किए बा आपणकर से राज्यर कैपिटाल कौन एवं आपण राज्यर गवर्नर किए अच्छा यही सब क्वेश्चन सब आपंकर परीक्षा सियोर पड़ो। आर्मी परीक्षा दिंतु आप नेवी परीक्षा दिंतु कोस्ट गार्ड परीक्षा दिंतु सबुथ आप क्वेश्चन सियोर पड़ो। तेणुक आपको यही सब जो क्वेश्चन आसो तार आंसर टी बर्तमान भिडियो प्राक्ट करना कहि आप पीडीएफटा बर्तमान मिल पार ना पीडीएफटा आपको भिडियो सरला कमेंट पिन करदेवी भिडियो शेष होला ही कमेंट पिन करदेवी। तेज देखो फास्ट तो आम फास्ट डिस्कसन करें केतेटा राज्य अच्छी कैपिटाल बा आपन राजधानी कौन। आंध्र प्रदेश राजधानी है अमरावती। आप जानते आंध्र प्रदेश अमरावती जो राजधानी पे बहुत बद होता कारण आंध्र प्रदेश वर्तमान जी अच्छा चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी पूर्व चीफ मिनिस्टर को सी कहीदे 3टा कैपिटाल करेंगे कि 3टा कैपिटाल कले बहुत प्रोब्लेम हम से अमरावती वर्तमान अच्छी तार कैपिटाल। अरुणाचल प्रदेश अच्छी ईटानगर, आसाम अच्छी दिसपुर, बिहार अच्छी पाटना, छत्तीसगढ़ राजधानी है रायपुर, गोवार पाणाजी, गुजरात है गांधीनगर, हरियाणा है चंडीगढ़ एवं आपणकर अच्छी हिमाचल प्रदेश शिमला। तापर देखो आपणकर झारखंड रांची, कर्णाटक है बेंगालुरु, केरल है थिरुवनंतपुरम। आप जानते बेंगालुरु थिरुवनंतपुरम फेमस अच्छी। मध्य प्रदेश है भोपाल, महाराष्ट्र राजधानी है मुंबई। भोपाल विषय गोटे इम्पोर्टाट है क्लीन सिटी नंबर 1 इंडेक्स इंडिया जिते सब क्लीन सिटी अच्छी भितर नंबर 1 रुहे भोपाल। यापर देखो आपणकर नेक्स्ट है महाराष्ट्र मुंबई। मुंबई बर्तमान प्रबल वर्षा हो जोटा आप जापे। मणिपुर है इम्फाल, मेघालय शिलोंग एवं आप देखो यहाँ रहा नेक्स्ट मिजोराम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान इत्यादि विषय देखु। आपणकर मिजोराम है अइजावल, नागालैंड है कोहिमा, ओडिशा है भुवनेश्वर, पंजाब है चंडीगढ़, राजस्थान है जयपुर, सिक्किम है गैंगटक, तमिलनाडु है चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरार अगरतला, यूपी है लखनऊ एवं आपणकर देखो यहाँ आहरी 2टा स्टेट अच्छी जोटा है उत्तराखंड आप डेहराडून एवं आपणकर वेस्ट बेंगाल कलिकता। जानते कोलकाता को डेहराडून ये फेमस। या भर सब इम्पोर्टाट है आप जो सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि सब राज्य जो सब रोच राजधानी गुड़ा से परीक्षा सियोर पड़ो। तेणु आप नेक्स्ट घोषी जगह अनुरोध करी कारण ये इम्पोर्टाट रुहे। आप यापर देखिए आप यूनियन टेरिटरी बा आपणकर जिते सब अच्छी केन्द्रशासित अंचल तांकर कैपिटाल किए देखो। आप अंडमान निकोबर है पोर्ट ब्लेयर जोटा आप नेवी प्राय ये हुए पोस्टिंग हुए। चंडीगढ़ दादरा नगर हवेली डामन, दिल्ली है दिल्ली, लद्दाख है आपंकर बर्तमान सुधा लद्दाख किसी कैपिटाल डिक्लेयर होनी कारण जेहेतु गोटे नुआ बर्तमान जम्मू काश्मीर लद्दाख को कर दिखाई। तेणुक आप जेहतु 370 उठला यहाँ भांगी दिखाई तेणु कैपिटाल किसी डिक्लेयर होनी। लक्षद्वीपर कवरती जम्मू काश्मीर आपन सेम लद्दाख पर किसी डिक्लेयर होनी। पंडिचेरी आप जापारे। यहाँ पर देखिए आम चीफ मिनिस्टर किए कौ स्टेट अच्छा सी क्यों पार्टी देखो। चीफ मिनिस्टर आपंकर जो कही कौ पार्टी सी यहाँ आप बेस इंपोर्टाट नुहे कि चीफ मिनिस्टर किए अच्छे ये आप पढ़ा पड़ो कारण क्वेश्चन पढ़ार सियोर। फास्ट मुझे कही आंध्र प्रदेश वाईएसआर कांग्रेस अच्छा जगनमोहन रेड्डी सी जो आंध्र अमरावती कैपिटाल थिला। अरुणाचल प्रदेश बर्तमान अच्छा श्री पेमा खांडू भारतीय जनता पार्टी। आसाम रहा सी सर्बानंद सोनोवाल बर्तमान होती रिसेंट जीति। बिहार नीतीश कुमार अच्छा जेडीयू। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल कांग्रेस अच्छा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आप जानते आप्र। तापर देखो आपंकर गोवा अच्छा श्री प्रमोद सावंत आप जानते मनोहर पारिकर पुओ हेले प्रमोद सावंत गोवा थे आगुरी से मनोहर पारिकर थिला बेले पुओ थे से चीफ मिनिस्टर होती। गुजरात रहा आर रूपानी विजय भाई रूपानी से बीजेपी। हरियाणा मनोहर लाल खट्टर बीजेपी। हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर सी बीजेपी। झारखंड अच्छा श्री हेमंत सोरेन सी झारखंड मुक्ति मोर्चा बा जेएमएम अच्छा। कर्णाटक सी बीएस येदियुरप्पा जोटा है
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଯେଉଁ ବିଏସ୍ ୟେଦୁରପ୍ପା ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ଆଉ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଏସ୍ ୟେଦୁରପ୍ପାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇକିନା କିଏ ଅଛନ୍ତି, RS ବୋରାନି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୋରାନି ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଏସ୍ ୟେଦୁରପ୍ପା ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କେରଳରେ ହେଲା କିଏ, ପିନାରାଇ ବିଜୟନ୍। କେରଳରେ ହେଲେ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ୍। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି CPIMର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଲା ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେରଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା, ଯେମିତି କୋରେଳକାକୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବିନି, ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କେରଳ ଟିକେ ବାଗେଇ ନେଇଯିବେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର N ବୀରେନ୍ ସିଂ BJP, ମଣିପୁରର ହେଲା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଶିବସେନାର, ମେଘାଳୟର ଶ୍ରୀ କୋଙ୍ଗାଲ ସଂଗମା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିର, ମିଜୋରାମର ହେଲା ଶ୍ରୀ ପୁ ଜୋରମାଥାଙ୍ଗା ମିଜୋ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡର ହେଲା ଶ୍ରୀ ନେଇଫ୍ୟୁରିଓ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର, ଓଡ଼ିଶାର ହେଲା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ପୁଡୁଚେରୀର ହେଲା ଶ୍ରୀ V ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର, ପଞ୍ଜାବର ହେଲା ଶ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର, ରାଜସ୍ଥାନର ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କର, ସିକିମ୍ର ହେଲା ପ୍ରେମ ସିଂ ସିଏ ହେଲେ ସିକିମ୍ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଦଳ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ୍ ଦଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସେଇଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ। ଏହାପରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଏଡୁପଡ଼ି K ପଲାନିସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲା AIMMର। ଦେଖନ୍ତୁ AIDMK ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ନ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୁନ୍ନେତ୍ର କଜଗମ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାର K ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ଅଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି ବା TRSର। ତ୍ରିପୁରାରେ ଅଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ ଦେବ BJPର। UPର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ BJPର। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତ୍ରିବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରାୱତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଏବଂ ଏତିକି ତ ସରିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦେଖିବା। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର 31ଟା ପାଖାପାଖି ଥିଲା, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରିର କିଛି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲାନି। ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର BD ମିଶ୍ରା, ଆସାମର ହେଲେ ଜଗଦୀଶ ମୁଖୀ, ବିହାରର ଶ୍ରୀ ଫାଗୁ ଚୌହାନ, ଛତିଶଗଡ଼ର ହେଲେ ସୁଶ୍ରୀ ଅନୁସୂୟା ଉଇକି, ଗୋଆର PS ଶ୍ରୀଧରମ ପଲ୍ଲାଇ, ଗୁଜୁରାଟର ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ, ହରିୟାଣା ଶ୍ରୀ ବନ୍ଦାରୁ ଦତ୍ତ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହେଲା ଶ୍ରୀ ରମେଶ ବାଇଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହେଲା ଶ୍ରୀ ଥାବରଚନ୍ଦ ଗେହଲଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେରଳର ହେଲା ଶ୍ରୀ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନ୍, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗୁଭାଇ ଚାଙ୍ଗାଭାଇ ପଟେଲ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶ୍ରୀ ଭଗତ ସିଂ କୋଶିଆରୀ, ମଣିପୁର ହେଲା ନଜମା ହେପତୁଲ୍ଲା, ମେଘାଳୟର ହେଲେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟପାଳ ମଲ୍ଲିକ, ମିଜୋରାମର ହେଲେ ଡକ୍ଟର K ହରିବାବୁ କୋମ୍ପାଥି ବା ଆପଣ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭାପଥି, ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ନାଁଟା ଅଡ଼ୁଆ ଅଛି। ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ RN ରବି, ପଞ୍ଜାବର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ହେଲେ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବର ହେଲେ ଶ୍ରୀ VP ସିଂ ମନ୍ଦିର, ରାଜସ୍ଥାନର ହେଲେ ଶ୍ରୀ କଲରାଜ ମିଶ୍ରା, ସିକିମ୍ର ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରସାଦ, ତାମିଲନାଡ଼ୁର ହେଲେ ଶ୍ରୀ ବନୱାରୀଲାଲ ପୁରୋହିତ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହେଲେ ଡକ୍ଟର ତାମିଲିସାଇ ସୌନ୍ଦରରାଜନ, ତ୍ରିପୁରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଦେବ ନାରାୟଣ ଆର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର UPର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଆନନ୍ଦବେନ ପଟେଲ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ବେବି ରାଣୀ ମୌର୍ୟ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀପ ଧନକର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବିଷୟରେ କହିବାର। ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ଡାଟା ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରି ବାକି ରହିଛି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଡ଼ମିରାଲ DK ଯୋଶୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି, LG ଅଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର, VP ସିଂ ବର୍ଦ୍ଧନ ଅଛନ୍ତି ଦାଦରା ନଗର ହାବେଳି ଆଣ୍ଡ ଡାମନ ଆଣ୍ଡ ଡିଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାଦରା ନଗର ହାବେଳି ଏବଂ ଡାମନ ଆଣ୍ଡ ଡିଉଟା ମିଶାଇ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟେଲ। ଦିଲ୍ଲୀର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିଲ ବଜାଜ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ସିହ୍ନା, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟେଲ, ପୁଡୁଚେରୀରେ ଅଛନ୍ତି ତାମିଲିସାଇ ସୌନ୍ଦରରାଜନ, ଲଦାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଥୁର,
ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।